Alors la trilatérale, j'en parle tout le temps, c'est quoi? Elle est née en 73 d'une réunion qui s'était tenue en 72 à Davos, en Suisse, où j'étais, mais j'étais pas invité. J'étais par hasard chez les amis à Davos. J'ai vu, je me suis cogné à Henry Kissinger, à des gens très connus. J'ai fini par demander à mes amis suisses, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu des soviétiques, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? 73, hein? Attention, il n'y avait pas encore l'écroulement du mur. Et ils me disent, non mais il y a une réunion bizarre, la police est sur les dents, il faut surtout pas qu'on sache qui est là, c'est interdit de prendre des notes, de prendre des photos. Bon, j'ai quand même eu par mes amis suisses beaucoup de choses, et même eu la sténographie de leurs débats internes. Ce qui m'a beaucoup éclairé en 72, parce qu'ils annonçaient qu'ils allaient créer l'année d'après un organisme, ils n'avaient pas dit lequel. Et mais l'homme de cette concertation où il y avait une centaine de gens, donc j'ai parlé de Kissinger, il y avait des Japonais, il y avait une délégation soviétique dont un vice-ministre du gouvernement soviétique, et n'oublions pas que c'était soi-disant toujours la guerre froide. Bon, or ils étaient là, et la conclusion applaudie par les soviétiques dans ce vice-ministre qui s'appelait Bykov, qui existe encore, de M. Perlmutter, un économiste américain très connu, était la suivante. Écoutons bien, hein, 72-73, ça c'était l'hiver 72-73. Il faut qu'avant 20 ans, nous ne soyons plus que 200 ou 300 multinationales dans le monde à contrôler tout ce qui est recherche, exploitation, répartition des matières premières clés de notre époque. Et donc voilà la phrase textuelle, et il expliquait, à partir de ce moment-là, il y aura 3 moteurs dans le monde, le moteur industriel panaméricain, le moteur industriel japonais et le moteur industriel pan-européen, incluant l'Union soviétique, en 72-13. Et l'année d'après, donc, naît la trilatérale, qui était donc 3 moteurs industriels drainant derrière eux, à partir de 3 grands ensembles économiques, tout ce qui n'était pas multinational. Ils disaient même dans leur texte que toutes les petites et moyennes entreprises de nos pays deviendraient des sous-traitants. Donc aux ordres. Voilà en gros, si vous voulez, je crois ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'on est manipulé par des gens qui ont tout en main parce qu'ils ont les leviers économiques et monétaires qui sont beaucoup moins frappants pour le public, qui ne comprend rien aux histoires monétaires, par exemple, que si c'était une affaire purement politique. Non, c'est technocratique, c'est monétaire, c'est financier, c'est la grande coulisse mondiale. Et d'ailleurs, à mon avis, même si ces gens sont très puissants, ils échoueront. On n'est pas impuissant parce que plus on répète, plus on les dénude en public. Le roi est nu, on connaît l'expression. Plus ils sont gênés parce que il y a eu une époque, il y a 20 ou 30 ans, où c'était un peu trop tôt, quelques confrères et moi, on parlait de ça. C'était trop tôt, les gens n'étaient pas mûrs, prêts. Maintenant, tout le monde sent qu'il y a quelque part ce que j'appellerais vulgairement un truc. Ce qui explique que les Français, qu'on croyait endormis, se réveillent tout d'un coup quand il y a une discussion autour d'une chose comme Maastricht, parce qu'ils sentent instinctivement qu'il y a quelque chose qui est truqué dans la coulisse. Ils voudraient savoir. Les dés sont pipés. Voilà, ils savent que les dés sont pipés. Je crois aujourd'hui qu'il faut, plus vite qu'on ne le fait, passer du G20 informel à un G20 formel, qui est une fusion du G20 et du Conseil de sécurité, avec des règles. On ne peut pas avoir une démocratie mondiale s'il n'y a pas des règles, des procédures, des droits de vote, savoir qui vote, qui représente l'Afrique, qui représente l'Europe. Et c'est ça qu'il faut vraiment accélérer. Vous êtes d'accord pour dire que les États-Unis n'accepteront jamais ce que vous êtes en train de qualifier comme souhaitable? Écoutez, l'histoire change et si on ne le demande pas, on n'a aucune chance de l'avoir. Je pense qu'il faut le demander. Je pense que si on le demande, les États-Unis n'accepteraient jamais le G20. Si le Conseil de sécurité, il y a exactement 20 ans, nous avons eu un oukase américain pour réunir à Paris un G20. En 89, exactement 20 ans. Nous l'avons fait quand même. Ensuite, il a fallu attendre 15 ans pour qu'on le refasse de nouveau. Je pense qu'il faut le demander et l'obtenir. Et il faut qu'un jour, le Conseil de sécurité et le G20 fonctionnent, fusionnent et deviennent une instance véritablement
légitime de gouvernement du Ce monde. que vous décrivez juste une réponse courte, c'est à échelle de combien de temps? Ça peut se faire en 10 minutes. La fusion du G20 et du Conseil de sécurité, c'est une décision politique qui peut se faire en 10 minutes. Il suffit d'une volonté. Alors la question, c'est de savoir à quel moment il y aura cette volonté. On a la chance d'avoir un président américain qui est pas loin d'avoir une vision mondialiste et pour pouvoir le vouloir. Il faut maintenant progressivement créer les conditions pour que ça soit possible. J'espère que ça ne sera pas une grave crise qui rendra ça inévitable et qu'on le fera de façon tout à fait sensée et dans le calme. وثورة عملنا ثورة بعد الجام. وقتاش تنتهي المرحلة الانتقالية نتاع الثورة؟ وقت ننتخبوا برلمان النهائي ورئيس نهائي. وهكا ولا؟ ما دامنا ما انتخبناش البرلمان الجديد ورئيس جديد باقي في مرحلة انتقالية. المرحلة الانتقالية هذه مقسومة في اثنين. المرحلة الأولى من إطاحة بن علي إلى المجلس التأسيسي. يتقدم رئيس المجلس الوطني الانتقالي إلى السيد الباجي قايد السبسي المحترم بوافر الامتنان بما قدمتموه لدعم ثورة 17 فبراير التي حققت قيود الظلم والطغيان والاستبداد. دعينا الله العز القدير أن يوفقكم لما فيه خير الوطن. ساهمتم بشكل مباشر وفعال في مساعدة ثوار المنطقة الغربية بتوفير ممرات آمنة لتوصيل السلاح والذخيرة حتى أمكن للثوار تجميع قواهم والزحف نحو العاصمة لتخليصها من قوات معمر المسيطرة عليها والمحاصرة لها. فهذا شرف يقدره الليبيون الشرفاء لشخصكم الكريم ولتونس الخضراء. كان خير بارك الله فيك. الله عنا خير. بارك الله فيك. كل حال انتم زاد فيكم خير. المرحلة الثانية من المجلس التأسيسي إلى انتخاب البرلمان الجديد. المرحلة الثانية هذه سي الباجي استجابة لقناعته هو ولطلب من عدة شخصيات. Quand j'ai posé le pied pour la première fois à New York, j'avais les larmes aux yeux, parce que c'était mon pays de cœur, pour lequel, et pour la France aussi, je m'étais battu pendant la guerre, pendant la résistance, et ensuite dans les commandos. Donc, on ne pourra pas me traiter d'être anti-américain, non. Mais il faut que le peuple américain sache qu'il est lui aussi trompé, qu'il est lui aussi entraîné vers un chaos. Nous allons y revenir. من امتى الحديث على شخص ولا اعتداء على مؤسسة؟ يعني لو كان نتكلم على المرزوقي معناتها نسيت من هيبة تونس، ولا إذا تكلمت على الخريجي يتسمى تعديت على الإسلام. مانيش فاهم أنا هالنظرية هذه منين استنبطتها الناس. رشيد عمار هو رشيد عمار، هاك الشخص اللي لابس كسوة الجيش التونسي وبرتبة معينة، رتبة اللي يذنبي كان وطنيته ولا كفاته في الخدمة وصلوا لها. أتحدى أي واحد في الجيش يقول لي رشيد عمار محبوب ومن النزهاء والشرفاء، كيف ما أتحدى أي واحد يكذبني أنه مصوات الفلوس اليوم ما هيش قاعدة تدور في الجزرنات، وهذا ما شفناه في حتى عهد. الخط الأحمر المقدس هو المؤسسة العسكرية، هو الجيش بكامل مش الأفراد. ومن البهامة لما واحد يجعل من الأفراد مؤسسة، وكل من هو تابع لأي مؤسسة مش معناها سيادته هو للمؤسسة ومعصوم، لا، يجي نهار ويسهل لكن المؤسسة باقية، وهذا اللي صار اليوم. إن شاء الله ما نرجعوش نقدسوا في الأشخاص، لأنه مهما كان الشخص مش الكسوة ولا المنصب يردوه خيرة الناس، لأنه فما فرق بين الشقف وبين السلعة وبين اللي من برا الله الله ومن داخله ساتر الله. رشيد عمار هو المؤسسة العسكرية ووطني وكان يخدم لمصلحة تونس. اشبيه سكت على أولاد الجيش الله يرحمهم اللي قاعدة تموت سر وعلانية، اشبيه ما خذا حتى موقف من حل بلاد المتدهور واللي صاير فيها. علاش ما اهتمش بالوضع وحط حد للمهازل؟ ولا مغلطين وما عنده حتى فكرة؟ رشيد عمار انت حسب مرسوم ترقيتك عدد 382 في ابريل 2011، ترقيتك كانت خارج الاطار الزمني للعصابة النهضوية المحتلة تونس توا. جرحي بس ما تمداوي، جرحي اللي فات عايش بيه، جرحي وجرحي بس ما تمداوي، جرحي اللي فات عايش بيه، جرحي حسبت حبك عمري ورفيت تعبي وسهري، حسبت حبك عمري ورفيت تعبي وسهري.
17 000 fiches de renseignement sont ainsi rédigées par les loges, bloquant la carrière de centaines d'officiers présumés anti-républicains. Parmi eux, un colonel qui n'oubliera pas, Philippe Pétain. Les anti-maçons vont faire éclater l'affaire et provoquer la démission du ministre et la chute du président du Conseil, Émile Combes, un franc-maçon, qui avant de quitter le pouvoir achève son chef-d'œuvre, la séparation des églises et de l'État. En 1905, la République est définitivement laïque. اولا هو ما قالش انا باش نمشي للتقاعد، ديما كان يقول اللي تحب يخدم البلاد واللي يتعاطى السياسه لخدمه البلاد من المهدي الى اللحدي. قالها ولا؟ دونك ما فماش حكايه هو في حد ذاته ماهوش ناوي ننتريت، ماهوش لا قال من المهدي الى اللحدي. كل لجنه عندها مسؤوليه وفيما يخص قص الحقائق، يعني القائمين بالواجب نتاعهم ويحيلوا نتائج اعمالهم الى القضاء. وفيما يخص ايضا الجيش العربي الليبي زي الفن التكعيبي، كله بتنجان يا حبيبي والظاهر واخد عين. الجيش العربي الليبي زي الفن التكعيبي، كله بتنجان يا حبيبي والظاهر واخد عين. 1 2 الجيش العربي فين؟ 1 2 الجيش العربي فين؟ الجيش العربي في تونس اخضر مثل البقدونس، وعزيزه بتعشق يونس تبقى الحروبات بعدين. الجيش العربي في تونس اخضر مثل البقدونس، وعزيزه بتعشق يونس تبقى الحروبات بعدين. 1 2 الجيش العربي فين؟ 1 2 الجيش العربي فين؟ الجيش العربي خليجي ما في حيل لا يروح ولا يجي، هذا صمت استراتيجي ايش فيك يا غراب البين. الجيش العربي خليجي ما في حيل لا يروح ولا يجي، هذا صمت استراتيجي ايش فيك يا غراب البين. ومثقفين ما همش قاعدين يقراوا بطريقه صحيحه. الوضع الامني والوضع الزبي والوضع زكمكم القحط وهو بوليتيك وهي حكايه وهو الشعامبي وهو الزبي وانت بتكذبوا على زبون وما فما حد شيء ونيكم ولا فما ارهاب ولا فما الزبي. انت مهم الارهاب وانت مهم انكم جبتونا الشرب، جبتونا الحكايات، جبتونا الفيضانات، جبتونا زكمكم الهم نتاع الثلج. نعم زكمكم وزكم امكم القحط. قال حكومه الزبي حكومه. المثقفين ما همش قاعدين يقراوا بطريقه صحيحه. والتسويغات اللي عطوها لنا في حكايه المنطقه العازله لا يقبلها ربع عاقل، مش عاقل، لانه المنطقه العازله اللي حكيوا عليها اللي هي سدس التراب التونسي اصبحت في خارج التصرف نتاع الشعب العربي المسلم في تونس. توا عبء المسؤوليه على شكون؟ عبء المسؤوليه على شكون؟ قانونيا وسياسيا. من فضلك نكمل. عبء المسؤوليه السياسيه والتاريخيه والقانونيه على شكون؟ وعندنا معلومات دقيقه ويقينيه اللي الامريكان ساكنين غاديك 2000 جندي مدني، وما تنجمش حتى حد في الارض بتاع تونس هذه يكذبنا في الامر هذا، لان تحرينا عليه بشخوص يخدموا في السكن نتاعهم يبنوا فيه حاليا. هذا غير وارد في الاعراف الدبلوماسيه. صحيح ساعة كيما اللوج بي 2 نتاع الكنيسة يلقاوها سارقة ويلقاوها عامل أعمال ما تصلحش. هذه إشارة للتوانسة من طرف سلباجي، وهذا حق من حقوقه أنه هو متموقع وموجود على السنة انترناسيونال، على يعني في السياسة العالمية. بعد ما تموقع كان يعني رئيس حكومة تموقع ومشى الاجتماع نتاع الجي 8 والى اخره والقى خطابه. الان يعيد الكرة حتى يعطي يعني الاشارة هذه للتوانسة. النقطة الأولى. النقطة الثانية يحب يظهر انه له دعم خارجي.